हाय हेलो फ्रेंड नमस्ते भलर था समस्ते आशा करुँ आपण मैंने भलर थे आपण मान पारा भी भलर थी फ्रेंड्स। तो आज आम आज जाइचु प्रताप नगरी आम घर टिके दूर रे प्रताप नगरी अच्छी जड़े भाई आमको इनभाइट करते घर को बहुत दिन है कथबार्ता चलता आज फांका मिली भाई घर को वीडियो करके आसचु। भाई बहुत देसी पारा शौक कर भाई पारा देखु शौक करूँ भाई पूरा माने सॉलिड रकम रे पारा रखुच्च भाई बहुत भल मजा लगिला। देखो यहाँ लोकेशन ये छोटिया गोटे तले घर कर पारा देखो पारा ये मटी खाऊँ एक माला छात गछ पछ सबू अच्छी यू पारा भाई उड़ाऊँ। तो यहाँ भाई लोकेशन ये गाई अच्छी भाई घर यहाँ। तो देखो पारा शौक करवा केमती कौन लगे आपण को कमेंट मध्यम जनइबे। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने को भूलें रही आज्ञा। देखो वीडियो को एंजॉय करंतु। भाई हमको घर डाक्चन भाई नमस्कार। नमस्कार भाई भाई आपन नाटा मो नाम मंगराज दास घर घर सबलपुर हमर ये कटक रे जाउची। भाई को पारा सेटअप देखियो तू भाई माने भाई को पारा आज आपन मानु शौक करबा कोन केमती पारा अछि आपन मान देखि वीडियो को एंजॉय करन। भाई देखन आपन को पारा देखियो देखो तो भाई उड़ी टाइमिंग ये भाई 2 घंटा प्लस उड़चंदी देसी रो प्योर देसी है आ ऊपर दीटा ऊपर ही भाई से देसी सब देसी भाई ना कोन बाहर पारा किछि नै बाहर पारा किछि नै भाई ये सब देसी लोटनिक रो अछंती। देखो भाई पारा भाई घर शौक करन बहुत सुंदर सुंदर पारा अछि प्योर देसी अंश तळडा भाई हां तळ भी भाई से देसी बहुत भलो ये भाई सब जो लोटनी जोड़ा सब भाई देखो एपटे देखो भाई सबू तक लोटनी पारा अच्छा जोटा कि आम खेल वाला पारा कहूँ सबू तक लोटनी पारा अच्छा देखो शौक करूँ भाई को पारा केम लगे निहाती कमेंट मध्यम जनइबे। भाई तांकर निज सेटअप निजे बन बहुत पैसा खर्च करी ये भाई पठा अच्छा। हाँ हाँ भाई ये 2टा पठा अच्छा ये कौन केम टाइमिंग देजन ये भाई 2 घंटा प्लस उड़चंदी सबू 2 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा उड़चंदी भाई। हां ठीक है एपट देखि दियंतु भाई आउ जोड़ी एडा ऊपर सिंगल अछि बोले। हां भाई ये सिंगल अछि नर ना मादी नहीं एटा नर अछि नर तळ दीटा मादी नर मादी नर अछि अंको उडा भी सही 2 घंटा 2.5 घंटा ये अछि। ये देखो भाई बहुत पुराना अंश पेटकावरा लोप पाई गलानी बहुत दिन पर भाई को घरे पेटकावरा देखी बहुत भलो उड़ंदी भाई ये तो हां सब जे भलो ये उड़ंदी भाई बहुत भलो पेटकावरा अंश। ये देखो ये गोटे जोड़ी अछि एटा सिंगल अछि। हां सिंगल भाई अछि ता ऊपर दीटा ये पठा कौन भाई घर बाहर हाँ हाँ पठा 2टा घर बाहर तीरा पठा बाहर दुधिया तीरा बहुत भल ऊपर गोटे पारा अछि एटा शौकीन टाइप रो होई छै। भाई एटा शौकीन टाइप सहीया जना पडुची भाई पारा रखा केते वर्ष हेलानी कोन भाई मोर तो छुआ बेले पारा रखी आछि तथापि एठी हे जे मोर रखिया 8-10 वर्ष हे जे पारा रखिया एपुटु गाणी भाई वर्ष 1.5 वर्ष हबो ए पारा वर्ष 1.5 वर्ष किंतु कोन से मैच शौक पई पारा रखा है शौक पई रखा आपण घरे हम छोट झियो আছে मां अछन सी दउ हम तो बाहर पे बाहर काम धंदा करछु जे गोटे जोड़ी अछि। हां तामडा नर को चिंतामडा या भलो ए देखन तो आ गोटे पेटकावरा भाई जाओ पेटकावरा अंश बंचे की रखछन अभी ओडिसा मार्केट रे पेटकावरा कमी गले नहीं भाई ये आ गुडा बहुत भारी ये बहुत पुराना अंश बोली जाना पड़ुछ तळे भी है अछन देखंतु तळे भी तामडा अछि नाली अछि ये भाई यार भाई भारी गुडा ए दिन नगर तामडा नाली आ ना ये गोटे सिराजी नर अछि सिराजी सारे ये शौकीन भाई एटा भाई जाते हैं एटा शौकीन भाई बहुत भलो भलो रखी जन
ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ଉଡୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଭାଇ ଉଡ଼ା ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ହଁ ହଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା maximum ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ସୌକିନ ପାଇଁ ପାରା 2 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଦେଶୀ ପାରା ଭାଇ ଖାଲି ହଁ। ଚାଉଳ ଧାନ ଉଡୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ପାରା ଚାଉଳ ଧାନରେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ଭାଇ, ଯାହା ଗୋଟେ ସଉକଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ କଥା। ବୁଝିଲେ ତ, ସଉକ ସଦାବେଳେ ସଉକ। ଆମର ଏଇ ଝିଅ ଇଏ ତାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି ସବୁ। ଇଏ ଆମର ଝିଅ ଆମର ସବୁ ଯାହା ବୁଝି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନ ରହିଲା ବେଳେ। ଭାଇ ତ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛି। ଆମ ମା ଆଉ ଆମ ଝିଅ ହଁ ମାଉସୀ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ମାଉସୀ ଆମର, ଇଏ ଆମ ମାଉସୀ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ମା ହେବେ। ପାରା ସବୁ ପାରା ବୁଝିବା ଲୋକ ଇଏ, ଭାଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମାଉସୀ ଆମର ପାରା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ପାରା ସଉକ ଅଛି ଛୋଟ ବେଳୁ ନା? ତ ଇଏ ଭାଇଙ୍କ ସେଟଅପ୍, ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ପାରା ପୁରା ମାଟିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭାଇ ପୁରା ଦେଶୀ, ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଫଛ ଇଏ ସିଏ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ପାରା ରହିବା ପାଇଁ। ଭଲରେ ଭାଇ ଯତ୍ନ କରି ପାରା ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାରା। ଇଏ ରହିଲେ ଆମ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ, ଫୋନ୍ କରୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଭାଇ ପାରା ରଖା ଏଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତ ଭାଇମାନେ ଭାଇଙ୍କ ପାରା ତ ଦେଖିଲେ। ଭାଇମାନେ ମୋର ଟିକେ ମାଇକ୍ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମଝିରେ ସାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭାଇ ୟା ଭିତରୁ କିଛିଟା ପାରା ସେଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଭାଇଙ୍କର। ତ ଏସବୁ ପାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରା ସେଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟରେ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି, ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ପାରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବହୁତ କିଛିଟା ପାରା ହଟେଇ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଘରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଭାଇ ନା ରହୁନାହାନ୍ତି, ମା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ଦେଶୀ ପାରା, ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହଉ।